तू काय विषयाचे विचार करतो तू कोण सोडलेला को ठिकाण आहे ठिका अरे ठिका नाही ठिका औषध ठिका मते शिवा कबाड्या द्यायची जो शिवा कबाड्या पाखे मदत पाई पिबली सकाळ बेळा उड्या पर्यंत तू उठ बस उठ बस हे चुप राखवे तो गरम तो पाखरे जो शिवा कबाड़िया ना सुनिले गभुणी गाय बाटो छाड़ी दिए ताई परिपर्शरे मो अवर्तीर्ण हेतु तू मोर कोट देखि नै तो मुंडो टारू मनिटा तू अलगा करि देबी ए सुई ए दोरिया सुई दोरिया कबाड़िया मुकाम फतेहपुर जिला भागलपुर स्टेट बिहार अरे बबुआ हमारा बिहार में एक कहावत है रे बबुआ 80-90 चौकीदार रगड़ के खाई मुंह में डाल अरे बबुआ मो बाबा बिहार वासी ओडिशा रे प्लेन नु धंदा करथिला मु भी सेही धंदा करी माने कबाड़िया धंदा और सेही दिना जे मो नाराय गला शिवा कबाड़िया मते ब्लॉक गेटे मेडिकल संदा बॉक्स स्टैंडर्ड जोर में देखुती खाली गोड़े गोड़े पिट दिवाई अरे बबुआ अरे मसाला मते फसी जाई छी ले ये 1000 रुपया रख खर्चा कर ए लगा ये बिहारी मानता में दिन रे पी दबु तारा बनी भाई तोते ओने কথা কইম বধু ধন্দা করুছ কর এলে ঝিও ধন্দা ছাড়ি দে নলে বেগা কতরে বুলবার করে দাও ए बबुआ मैं मुसीबा कबाड़िया मुकाम फतेहपुर जिला भागलपुर स्टेट बिहार मो अगर अब तो फंद मत बुझे सड़ा तते जंती बढ़े थई सेंती छिड़े देबी छुड़े दे मते सती की देई ने मते अब मो बापार परिचय को जबाक पड़िबनी भौणी रक्त जुड़ी पड़ जाओटा मते अब मत पीला को बात करे मते ए अगादु अरे एटा कांची के करे लागुची आ लोक पछरे गोटे बहुत बड़ कहानी लुचि के अछि से कहानी कहिले राती पाई जीवन भाई कुमारी जीवन रे मो मां दीटा जाना छुआ को जन्म दिए जणे मु आउ जणे मो भौणी बापार ठिकाना पाइले बंदुलु माटा मोर मरी गला
ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏ ସହରୀ ପାଖ ଗୁଡ଼ାକ ଭଉଣୀଟାକୁ ଝାମ୍ପି ଲୁପି ଖାଇ ଗଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନଠାରୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏ ମେଘା ଏକା ହେଇଗଲା ଭାଇ, ଏକା ହେଇଗଲା, ଏକା ଏକା ଏକା। ସେଇଟା ଏକା ହେଇଗଲା ପଳେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଦିନଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ବାପାକୁ ଖୋଜୁଛି। ଯୋଉଦିନ ତା ସହିତ ଦେଖା ହେଇଯିବ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବି କି ମରିବି ଜାଣିନି, ହେଲେ ବଞ୍ଚିବନି ମୋ ବାପ, ବଞ୍ଚିବନି ସେ, ବଞ୍ଚିବନି। ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ, ଯୋଉଦିନ ଭଉଣୀର ଶବଟାକୁ ତେଲ ଲାଇନ କଳରେ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଲି, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଝିଅ ଗୁଡାକ ମତେ ମୋ ଭଉଣୀ ପରି ଲାଗନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମୋ ଭଉଣୀ। ଆବେ ତୁ କୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କି କହ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ଆଣିବି। ଆରେ କଣ ସମସ୍ତେ ଲୋକ 5-10ଟା ମାରି ଦେବି, ହେଲେ ମୋ ଆଗରେ କୌଣସି ଝିଅକୁ କନ୍ଦେଇବୁନି, ନହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ କାନ୍ଦଣାଟା ମତେ ଶୁଭିଯିବ। ଆଉ ସେଇଦିନଠାରୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଟି ହେଇଯିବ ଭାଇ, କଟି କଟି କଟି। हे भाई ତାକୁ ଏମିତିଆ ଡୋର କ୍ୟା କଲା ଯେ କା ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡିକି ଏମିତି ସବୁ କଣ କହିଯାଉଛି ଭାଇ। ସେ ମେଘା ମହନ୍ତେ ମଧ ମଂସ ଦେଇ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ଯାଉଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ହେ ବିଚି କତୁରୁ ମାଛ ଆଣୁଛି, କେଦାର କତୁରୁ ଚିକେନ ଆଣି ବାବୁ ଯା କାଉଣ୍ଟରୁ ମଦ ଆଣିକି ତାକୁ ପରସି ଦଉଛି ଭାଇ। ତୁ ବେଶା ଏକ ବାर ସେ କଥାକୁ ବୋଲିମା, ସେ ଲड़कीଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲାନି ମତେ କହ। ସିଏ ତ ଆସିଲା ବେଳେ ଇଏ ସବୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରିଦେଲା, ମୋର କଣ ଭୁଲ ହେଲା